أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi wa Komoro watukufu mjunrao ndani mwe Komoro nanu wa Komoro mjunrao hobonze mwe Komoro luhumtosani zintosa za Kiislam na bado sikwa jana rimbushiria ni mwahawa hairi ebenge karna ujua tena ribirosu kwa leo tena do bushiro wa Komoro ze famille ze arhami wananyasi kao leonga rwanaumba na nzima do bushiriana mwahawa hairi Mwenyezi Mungu ajaalie yarini kemvu na jitihadi Mwenyezi Mungu yaribanzao sene mafitna yaribe ushinzi biidhnillahi ta'ala na subra nyingi ili rigabilie mbana ikaya odori wanao mbana ikao kaitinyangu ahusu fitna ahusu mivurano ahusu wana nungo ikao leo wasababishao karswele wana harma mbana inu hawa katika leo zomengo ni mwezi azma za tilo no ili zirejize dingoni harma mbana ikao odori wanao hafaida nzima densi ya Komoro wa Komoro haina mpango ikao rijuhanza ufanye shahemaste wakatinda uo si ujua hufuta ili ritukuze ye duskur yafanywa ni rais wahe daula wahe gouvernement en exil ikaya ho itendelwa ni mzee wa hatu mtukufu Mustafa Said Sheikh baada ahutubilia le taifa ahutubilia wa Komoro walo bonze ahutubilia wa Komoro walo ndani hawabushiria mwahamwema arudi tena ya waone sembabi ifali kine namna ibana mbabanura honda na urudi tena ya oneso omondora kaubidi iriwende daubi harma bana ikao kabli ya rahare jahiza gouvernement exil shawaka janibu za siasa waka sente waka opposition waka societe civile waka apeli eze janibu zonti pia takribani ya mahamira ruhenda gizuban gizu hashiri ngaziwa nao na yanzi igozi shamvu ya tendelwa ni dhalimu wa Uthmani wa Hazali abenge hemaste ya hatu swana wa Komoro lono ra Komoro wakatinda unuwo ndio wajibu ya ukana ritukuze ya hotuba pandamwana yatekelezewa ni rais wa daula rais wa gouvernement en exil Mustafa Said Sheikh baada hutubilio wa Komoro walondani nano bonze karna ujwari benafas ya hotuba ya rais wa gouvernement en exil mtukufu mheshimiwa Mustafa Said Sheikh wakatinda unuwo ngarijo hinjia humbani mwetu skuri kao de namna yaitekeleza riangalie ebangardo shindari buhuwe ebangardo shindari niko wa Komoro marunda ya lawa na harma ya khutba ya hera iswahe daula mtukufu Mustafa Said Sheikh ebangardo shindari hunde taratibu iliri hunde marunda ikaya oleo wa Komoro wakao yalindia baadhi ya hatu karna shindari tarajamu honti shaye kihatu gutsaha umbabanu ikao leo ngabo masuala ikao leo ngarirambu wao ya ukana ngajufa idisho wa Komoro ngajutsanganyo wa Komoro ngajoja na natija harma mbana ikao dori wanao hamadori kanzari makinishe mtukufu Ar-Rais Mustafa Said Sheikh rudi tena rimakinishe ya gouvernement ya kamili kwende wizara wa habari za bonze kwende wizara wa mahakama kwende wizara kwenda mkalimani wa serikali ya Mustafa Said Sheikh heo wanadamu wonti pia heze dhamana za huwa wonti pia ngarwaste hiyo rudiri watukuze rudiri washukurie baadhi ya hatu si wana wa Komoro leori wanao mbana inu riaminio ya ukana kabati faida ito de faida ya hinsi ya hatu ya Komoro karsiwa jeni kwezi mtukufa Said na Rais Mustafa Said Sheikh aukaya huzione sarma yetuskuri ya haho ya ukana mengoni mweza tsomo za mbwana inu kuonesa mafuvu maili uenda mararu kuonesa ya ukana ukosefu wa mali zinu za mbomwa ye financier za kaubidi zishangirie ye gouvernement en exil ikaunga rdokana kaitsumiliki mbaida raitsoka yonsi shawa inu gouvernement ikao leo yojua ikansi yojua irumishiha yo halali harwe sharia shaki ulemengu gouvernement en exil existe shado kana ngaibidio ikane wangu hau ye peuple uyo ishangirie
hamvu hamali hafikra hamkubwazima zo sababisha zenezitoa uandika udwarenga entima cheka leo tisikitiha haku borauna ya rais wa gouvernement en exil tukufu mheshimiwa Mustafa Said Sheikh haonesa ukosefu wa heze mwaye financier ikayao kwa jashinda wahura rasulumali za umbisiza yembwana yinu harudi haonesa yaukana ho Mungu lano haku wahusu sisi wasiri wanawe mbana yinu ndeze apeli ndeze gouvernement ndo walondani ya rais wa gouvernement exil Mustafa Said Sheikh haonesa hauraji haufaso hayokana hemi furano yo tena kaije sahilisha yembwana wala kaije sababisha ukana yembwana hena mna wakoifikiri waiwasilishe ezenongo hizo zombili zireje zembwana bingoni shaka ijawone saukana itsomo zembwana wala kaijawone saukana ya gouvernement en exil walejeza yembwana haukaloti suala wajujwa walichilie haukalulo suala ikaulo wakomodwa niko mzo huo abenge kwa jojo wafani hamaondo waondeo shango wa kingi yao haina za haja wa kingi yao abenge usikwala ujamwema usikwikao rais wa gouvernement en exil Mustafa Said Sheikh yakafanya hutubile le taifa ndio na faida mbili ndio na faida ya ukana leo garani somo hazuizi liwa 22 ndio na faida ya ukana leo tena hakaya ya gouvernement exil izalihanishiha omwezi wa juin mwahazuizi liwa 21 abo ekari dohanzari waze abo sarifanya yemezi 6 ikayao mkamni kuwa komori ya ukana ngarijo na ulamu ya hezi hazi za gouvernement en exil mzifanyao kwezi mtukufa Saidina Rais Mustafa Said Sheikh ikale ori nunia ya ukanagara nzori njarmu kali wa tarehe abo karna ujua rengeze haki rengeze kweli rizirwarie maude tarehe jiranzi hawi ngarshukuru yao haku Saidina Rais mtukufu Mustafa Said Sheikh ngarshukuru yao ya wizara hezi habari za bonze ikaya wonga yendese wao ni Maître Said El Arif ministre des affaires étrangères wa gouvernement en exil wana wakomor ngarshukuru yao hezi jitahidi hamu yalo niyo haina usikuhusha yalojuma unji ya harmantinanti yalojuma unji ya harma majumba ya ulemengu hele suala zima dogonesa wa utambifu uhuro wa komor dogonesa hena mnakao ya komor ya rengo macheka ne vali muwathman muhazali dofanye mashitaka ya ulemengu emenge bandi ya hatu suwa komor haukaya siltinza sawa shomba suoti sawa haina mdunge na matso haina mdunge na akli ngabo wajohelewa heze jitahidi zifanywa ni Metro El Arif ndazivi ngabo wajohanza warudi tena warengeze jitahidi hizo wazirwarie sha yoshawiria hao sha ngari shukuri yao haku ye wizara ya heze habari za bonza rambie ya rais Mustafa Said Sheikh ya ukana mengoni mweze pumo hao mengoni mwa ye wizara ikaya ole ongario nawe marunda siwa komor bahi ye wizara ya handa de wizara heze habari za bonze ya tendelwa ni Maître Said El Arif heze jitahidi ikao ole ongu zifanyo nane marunda ikaya ole ongario nao nane namna ikao ongu njo harmweze nti yonesa omsajaja neze krim yonesa ekibri ilona ye mwanadamu hoi yeonesa ye sura yahe mwanadamu hoi lotifufu tashiho husu siwa komor hotsonjia harma ye dunia yede yaonesa yakane mwanadamu hoi yena sifa fulani hata fulani kweza Saidina Rais mtukufu Mustafa Said Sheikh ngari kubalio ya ukana ngani mezi 6 wa komor riele wa ya ukana imezesi tayuyo kamnatso kaina marenga manazali mumhumu we mumtowe ukaya kamsumili kimizinga wala kamjadhumane ya ukana leo mwende mwachie msaja jaharumweti shamwene saukana ngamjuvira harumwezi nzia za kisharia za kiulemengu za uone saukarangudu wakati gouvernement exili existeo harmo ulemengu abonaneze
nane mashtaka ya gouvernement exili ndio ahaku aniye milango uyonga ijojo ubuha harmwe jumwa madaula harmwe majumba ya kiulemengu iwanilweze haki za kibinadamu harmwe dunia makhfi neze hazi hizo ngamzifanyao leo ngarvambia ukozi mtukufu Saidina Rais Mustafa Said Sheikh utinyamize ukayasi wa Komoro karja hisa tomaya tukufa Saidina Rais Mustafa Said Sheikh wa Komoro karja hisa tomaya Mwenyezi Mungu wa harambia ya ukana raili mdunge nammo mwanadamu kana ujo hisa tomaya yaitifebo ya karisihi harmwe haki rijuwao nezi faida ne mavuna ikaudori ya hunrao kweza Saidina Rais shanga ruhume yao funfuku ikao mtukufa Saidina Rais hulilamba harma ya hutuba pandamwa na hapo Rais mtukufu Mustafa Said Sheikh si wa Komoro si wana wa Komoro lono raya wa Shikomoro ngarsina funfuku ruhume yao lo mtukufa Saidina Rais Mustafa Said Sheikh au kaya ho rais ulonuo kujafanya kampani kujatoa mali kuja inkuwa hekuzi shavu shara ndo wakati kao wa Komori kawajibu ya ukana rita amamu iliri hunrehiswa shitendeye mbwana inu he sharia shaulemengu iliri hakikisha ukana nsi hatu irengwa mateka lofunvu kuu ralihura harumwe dunia Saidina Rais mtukufu Mustafa Said Sheikh shagar sina mafumvu mailiyo henda mararu si wana wa Komori hulinda unayo mtukufu Mustafa Said Sheikh nsuli nda undenge hazini akakutsumili kiata administration nzima itoka yonsi sharrambo ukana ngawe rais ngawe hitosha huwa Komoro abongari hulindao na devari mbili huenda ndaru ku ikaya ubaudhi hatu katafanyi wa kampani rihu amini hena mnarajue tarahi ya haho hena mnarihujuwao rahusoma rihujuwao mtukufu Mustafa Said Sheikh hena mnarijua imani ya haho hena mnarijuwao hena mnekao wena mahaba no wana wa Komori ilisababisha karjata hwa rinoma kana mdunge Mustafa shari kubali ukana Mustafa hastahiki hemaha heze mbwana yazi wana rangu jana ya hemkolo hatajeri hundele wa mwanga wa mashababi walona zifuba na mabra hurudi ya tarehi ya haho huyanziha harumwa mwahazuizili na 18 henda 19 harumwa yenzi ya ufujari ya chandilwa na fuma na zali itarehi huyanziha abengele osi wa Komori hauswana wa Komori risikitiha ya ukayamruja Mustafa Said Sheikh ya wanajana na jana leo kwelinga bo wana leora sarabali hirlona akili shatujuru Mustafa Said Sheikh harende ha victim wa heazi ya ufujari ya fuma nazari hawakati ile kao leonge na mmongo ikao ibidi leo ya ketreti yensi leo imwangalie hao imlele asibabu de namna ya tashensi hatu amenge Saidina Rais Mustafa Said Sheikh ele funfulamu ando nilisahau hao nambe kana ele funfulamu ando nilisahau mtukufa Saidina Mustafa Said Sheikh hao ando tijohumea urumio utaalamu wa hao urumio ujizi wa hao urumia ilmu ya hao urumia hikma Mwenyezi Mungu ya hubayo uruditse na wele kalodele funfuku si wa Komoro hulindao nilo do utsanganya wa Komori wa kewazima mtukufa Saidina Rais Mustafa Said Sheikh Saidina Rais Mustafa Said Sheikh ngamrejezo ngaruhutsa hausi wana wa Komoro lono ura wa Shikomoro he akli ulonio he maha ulonio he zembana waziwa na jana hata leo he hikma ya haho ele funvulamo ndokuru humea olo fanya haina taratibu mtukufa Saidina Rais Mustafa Said Sheikh utsanganyo wa Komori heze janibu zonsi pia ilo dele fufula mwando harmo mahazuizi liwa 22 na wali tilazize mtukufu pare guvernoma ya haho pare serikali ya haho Saidina Rais Mustafa Said Sheikh pare serikali ya haho mkensi harmala tabu hau haraka ngamuhumeo mtukufa Saidina Rais Mustafa Said Sheikh esheipandeshanya masiwa Komori rishirisahao esheipandeshanya mashihuri utsaho sho hamado mtukufu Mustafa Said Sheikh
do utsanganya owa Komori haina mahadisi tsoka yonsi ya juu sababisha mkensi la tabu nzima. Haina mdukubali kana garwane mbwana inu ngaranzo mfanye taratibu na mjiwane na mjile na mtsambaziane shangaranzo mjimane hondani mjiwe hondani shamrinke muda wa haraka leo mri siso mruno bonsi makinisho wa Komor mrabio kana ngarsi harma mbwana nzima kabati mvurano. Asadina Rais Mustafa Said Sheikh lode sheipande shanya mashama ndo nutahosho leo tarehe monsi ya homo hazuiziliwa 22 haukayo yode maslaha ya hensi ya hatu yode jo sababisha irenke dira riatowe vali muafumani wahazali sha ekawa Rais Mustafa Said Sheikh yezenrazi zo kujazira yezedhomana hizo kujafanya taratibu hauharakifu waweza wahubiri wa Komori leo randisovurana na bora baga siharmwa mwendo mzima do kabile dhalimu afumana zali ngamfikiria ukana ngartojodo hezele sambelinu rezina shakarna ulihunda mavuna. Asadina Rais Mustafa Said Sheikh abege ngamrudini tose haukaya sijibiwa haku haukaya hurungwa kidhamana. Asadina Rais Mustafa Said Sheikh do usana utukuze wa Komoro hoji mlifua haupia ni himide Mwenyezi Mungu hikma haukayanga baadhi ya wandu leo wakanza waonesia ukana mkini ya guvernoma ya Mustafa Said Sheikh ngaendao hampamba baadhi ya hatukarjailiwa hena mnayo leo ikanga wa serikali harma ya guvernoma ya Mustafa Said Sheikh ngawa wizara ikao leo iteusa yode heli harma dhamana yode heli harma dhamana mrujo urekebeshiwa mrujo ambatsi jao shangari tosao au kayari rambo ya ukana Mustafa Said Sheikh utamani hau johanzo wa Komori wandu wake wazima ili wanduwa hisene mbana inu hau harakifu nodo ukansi ufere shei imzaze mwenza yurumbi zoe Saidina Rais hazione sarmaye hutuba pada mwana ifanye masihu ya leo hashukurie mzaze mwenza yurumbi hashukurie ze apeli zonsi pia zijunrao ihoula ya Faransani na haina bara itoka yonsi wajunrao apeli ya he daula ya uhaki. Rais Mustafa Said Sheikh hashukuria wananyasi wa hema beja. Rais Mustafa Said Sheikh hashukuria ze janibu za siasa kinyume na aizi ya ufujari ya fumani wa hazali. Rais Mustafa Said Sheikh hatoso wa Komori hatoso societe civile hatoso hoji mlifu wa hoa na wa Komori leo wako zao ne mianzi ya ufujari ya tendelwa ne dhalimu wa fumani wa hazali. Sha Asadina Rais itikehu heza he an leli he namnayo gaibidiori nje harmwezi tendwa kwesi. Asadina Rais gaibidiori nje harmwezi tendwa Asadina Rais nrudi nrengo wa Komori mazahidi rudi nrengo wa nanyasi wa heze mbana zinu leo haina mrikao neonge independent katu alikiana na janibu ya siasa itoka yonsi shenye faida hahe do wana mbana ritowe dhalimu wafuma na zali rihunde daula haki harmwenzi hatu mnyezi mbuya jaalie zembana riziwana au rizihunde faida leo na mau bahinga rimparano ima zahidi haswatan de madhamana wa heze apeli hoji mlifuahani rimwambeni okana nga ni madhamana hum duniani nana ahira ritoka hende hauka omwedo leono mvura na ulio ngebidio mhunde nrazi haraka mtiritinze tomai ngebidio mwele wakana zinumba na zansi ngebidio ile suala loli mkense ni harmweze akli za hanyu ne majafu ya mwe hanyu ya ukana inu mbana yansi kaijukana kahari bana yansi ya ukana eka hamba umizaini jeke sababu ya ukana lewo umojango utoto parahanihe ngebidio rihetsi ye kibri ngebidio rihetsi ye makahari ya kisiasa rihetsi dingoni rihozwano wa Komori rihozwano isi rihozwano na nyasi wa ula wa hafa rihozwano na nyasi wa loshibani ritikensi harmwezi riza uzungula hena mnainu ridwe kansire vurana leo izo tindizo Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ya ziombe yao mbaba hanu yaliyo katina bezo yao kana wanduwa vurane ritidiwa zele baru wala tendelwa hao ritidiwa zele baru wala anziwa ni rais wa shababi mkombozi Abdallah ibn Hassan Mwenyezi Mungu mtukuza mhifadhi mbaba hanu yaliyo
esheidumi yo shahaheshihu no baba hanu yaliyo do wone so wakomori ya ukana do mtsanganyo wazima haukaya izodo mvunzima lodo sozima lijwanga mizevalimu wafuma ni wazali wakomori risidiwasa asadina rais Mustafa Said Sheikh usidiwasa ya ukana ya diktatori wafuma nazali garsina takriban ya mahamili wa nusu hazirongo haruma ya shiwanza shabeti salamu haone saukana hindi haone saukana bo wakomo ni warumloki nyume nami na mwedema kensi mwelewane haini wakati mjoka wazima mjemnitowe lati tafsiri ya ukanaga gujoroha shahaelewa ya ukana haini wakati rituhe na mwedo garsi wazima hau kuelinga rendo mwedo wa kweli afumana zalika na ujo ya himebala shamanu sideri mchweze mvuu sideri honsuye dhalimu waire rudire kansi unure harazeze hanywa yode manarambia rais Mustafa Said Sheikh raruditse na rapara imadhomana waheze apelu henda Paris henda Marseille na Lyon hoji mlifua heze apeli hizo nezeselu ili ya ukana na mkera dhimhozwani si mreshiwara hema sulaha ya hensi ili mtitinzo wa komoritwa maya ili ritione hewanrikao leo kartina dira ekale onga muadui ulo yabo garjwandisa ngarijojwa humswani watu heni mrewa nemba anajoka hanza shari mfariani rimrai nikana henye vanurijojwa uvura vanu vatujojwa rijirende wakaidi wazitswani watu sodo hamba sidu wafaume hau sidu wahu shari kubana ngaibidio rende harma mwedo mzima ngaibidio riki harma sharia ngaibidio mratikane makahari ngaibidio mrasifure babanu yanutima shuhuli ya joka uhomo erewe karti ya hedine hau homo juwa yenrume ya hoa bwana harusi ya mungo choka hari inumbana yanti inumduka mjoka makahari waka mjujoka wananrongo watiti abenge ngari parao rais wa gouvernement en exil mtukufu Mustafa Said Sheikh yo gouvernement hana ngarudio ripare mtukufu ziko wa gouvernement de libération akodomba bahanu ye jaja ya sayandisi na mkeradhi mrirera zibena mnainu karna ujwari kubali suwaye gouvernement exila Mustafa Said Sheikh rielewane ukananga mtsanganyao eze wizara zikewa zima rikane gouvernement nzima sheta bungio yabo ekale wahini mnukusomo hanza ukana yede fataha abakana uparojole wana ngai bidio bakeze fataha wake kasiri wake dhumbu wake maskuni shaka msomo hanza zinuso ka fataha zonsi kariransi wa ulevi waenzi kariransi wa ulevi wa kamnukuso hanza ke mide presida rakubaliana mbria kanze plasi ya msahiki no iliri hozono wa komori shahenamna mfanyao ngari ndo daraja ngari tuhumuo hama ripatele gari umheze frame hakansu amini mimi henamna liyo ntsina bezo nkane wizara ntsina bezo nkane hata mbano ngo itoka yonti sha ekari kubalana ukana umuhimu watu wafuma nazali yalawe abo timpaka uke directeur de cabine abo timpaka uke tijimruhindrini izo nomba banu leo mtoto partoru rarma mishkila hauri jele ora megari vurau jau haule okar subutira vumbwaja hokakartsina mkataba watu na mru karsina mkataba watu na mbamru itoka yonsi emrulona mkataba na sina duorjoka sese darbini za hatu riona kana wemru mbesengu rambo kweli wemru leo kaungu fanyo jitihadi ngujisakrifie ili litowe fujari wafu manazali wede mrikao leo ngarsine kontra hatu na sina iswa komora abenga Saidina Rais Mustafa Said Sheikh ritokanza ribiremba biti tarmwe khutba ya haho rudiri tukuze
shatika huja nuhume rudi ripare gouvernement ya serikali ya hao au haraka mrohe shaidu kushinji izi hazizi njenziani mwoneso wako more faliki mloniyo harmo mahazuizi liwa 22 rijuomba bahanu joka rudiane mbana inu shahamu ando izora taha ngaranzori taho usala maranzi asadina rais Mustafa Salishe ngaranza haina shawiri mtoka ushira ntina utwani mtangieni nyiwaze wahangu hamaha hailmu hasiasa haina mbanongo isoka yonsi ngamu mstehini ni mtukuze shati jani meenani yaukana haraka mrihoswani si mridiriki mfanye haina taratibu isoka yonsi leo wabuheshiwara mtanganyihe heze janibu zonsi leo rikubalena ukana garsina mwendo mzima do wana na fumanazali leo mdu kana ujwado kana wanandogwa rohoni wahahe na mru yadoje rumilia harumwambana za kiudaula ya kiuhaki harumwandogo ikaunga rukombo onsi mrado bala wana makahari na wanaheni na wanarakini watiti yehija haruma twaifa ndona balona rungu wao ya rejobu hao sheka kweli rikubalena ukana leo si wandu waume eka kweli rikubala ukana leo si wandu rulona hamunanti eka rikubala ukana leo narsina hajanensi abona rikubali rense mafiti na rikubali rense mafiti yao eka leo ngabu wandu wajunra waruma guvernoma fulani ngamanza uposto na mfanyishiwa na muhadisi babu karna mwele wanena mnainu mtijemrime wandu wailiha wandu wararu mtike sababu mridanga nzembana haukazinu zijibi afuma nazali mana hindule warso jombo wakomore wakana ngabo baadhi za wandu watu humu haukazinu afuma nazali zimjibia honju mfurano haukaya zimba shambu ika osiku mwezi wajue wa hesose guvernoma hizo bahire ngo yamando evalimu afuma nazali ya zamba nzima haone sawa komora ukana eba nunga mfikiro kana wawandu kweli walona hamunati hawandu ka wanzo wanto eba wajwale lensi wawandu wanzo ziri wajwa dozungulia alafu baadhi wa komori wakubali haukaya hindi wakubali kana eba kweli guvernoma bili za hea wakati nzima wa komori kweli wanu walona hamunati abungaruto utuhumu haukaya nide mwabafuma nazali zohamba nide mwankafuma nazali makaulu yabo wa komori hauka ekazila kazi jafanya shiha afuma nazali kajato hunda zila ya zambe abenge ekale Mustafa Salishe naziko kamja hunda shawiri haraka bano eka Mustafa Salishe gouvernement monsieur asadina rais Mustafa Salishe rais wa gouvernement en exil naziko gouvernement rais wa ari gouvernement de libération eka kamja hunda shawiri haraka banu ngarimniko hadukana ngarjo msuani ngarijo msuani haukayabo ngarjo rambo kana ngabo unafiki ngarjo remambu darmwele suala lulo eka kamja buha shawiri haukani demwa hunda ni demwa kankafuma nazali makaulu yambe abwa komori ngamdoja mhukumu mitsu janjuje ya ziko tisione sanro wa komori ngamjorenga mna wakati mtiti nzionese halme gouvernement ya ziko rika urumishiha tanke tikaruma communication rika participar mwa mikonti na wananyasi wenji shaka itina ahadi ni keti ndovu bwa hamzima mzima bana ikanto shila na ilara nguo mwezi watu mwahazuizi wa 21 shaya kilia hangu tione saukana ntuhimilia ye gouvernement de libération ya tendelwa niziko ani pasinga ni indépendant abonga minezorozoni mazahangu njozo neswa komori wanele wenro ntumenye gouvernement ntutu humuziko ni wakomori de mjo hukumu ni wakomori de mjo hukumu ele suala lulo njo la babangu na bonga mshukuru ndudisteri zewangu mtukufu Ahmed Banaidi mkalimani wa gouvernement de libération shangar sina muda banu karsulilia na karare kisiasa shami humstehi hakaya karti haruma direction zibada minae mimi nga mina hamune nti roho zifungoni
timuono hamaya ye harudi hariko mkabaya nguri fungo abonge mndu amadu tijivure na mnainu mimi inga mjomba Henry kwezwa Komori harumwe guvernoma ya ziko rifanya mikonsi minji ya utwalia hena mnaikao ibide mwana inu ifanyiwa mimi timuzisa ziko ya ukana yebanu akaya banole suala la guvernoma de liberation inu iroha haruma janibu ya mbao CNR Conseiller National de la Résistance quand tu echelana yele beshelea Conseil National de la Résistance quand tu echelea tiji CNR et quand tu echelana ngamjoro echeleziza bahi harumom konse uwo karijaparo karuma mitwala arafikira kana banu ibidirikane mruvanu ya jende yake raisi wa guvernoma exil wa Komori na mwishiye ili mhukumale suala laziko ne guvernoma de liberation ya hahe ngamjo hukumu wanyi wa Komori zoti hari yomi kontina kawiyanshi timusaziko kana tijohanzani juwe eba no mkonsi wa hatune shekao sha hatushinu shinu e faida ne maruda Henry wa uniuzisa ujohanzari keje tijohanza mahadisiri yafanya abantu nezenogori fanya baneze raporo ridozi yereya ya appel de Marseille uananyasi kao leongo umsanzani wa wanaomba hakasi singarifanya ubana za kisumare haka harumeze bana rakauzifanya hizo kwa Mkomori akauzijua haka bana rakaufanya rudoka haruma conference za WhatsApp na mahadisi shakarta paro shinarado jitamuka haura fanya mani faura jitekeleza sidone saukana ngaibidio mahadisi ya hatu yafanya bano ekema runda ya buha rido ya tekeleza harumeze apeli lonesukana ngarsina fufu fulani rejitekeleza shasi tunduti ndu yakana wa mwendo wa SNR inu kautimba nufutena tujureze hazi ngizo hizani ngizo haruma sumare Komori na mhukumu hadisi hiyo bahi enga mjomwa biani Henry ya guvernoma ya ziko hizo yafanya kwezwa Komori ziko rikanti yabo rikana bana idi ntsukati ni vumbo wandu rakaudu hadisi sharika wanadamu shenda hena mnayo ngabo mina ko presente unu maore rikawa ilinga bwa kalarinyo bwa kamahalani fulani hata fulani shami twala ya ukana ibidiri hati guvernoma na exili na ziko yoka ijaka ya harmese NR rikanti hatangarsina wananyasi rakaharmo mkonsi uwo ngamzambo hokaka ibidio muhazuzi liwa 20 bilioni ritoeze nrabo zinu ngarsina takriban ya mezi 6 njazamba shaka bidio ritoeze nrabo zinu hozano wa Komori chodore wa Komori wajinga rorudira jimenyeleze mbana za hatu bidio ritowe mabibu yoson wa Komori rwambeze kweli za guvernoma de liberation ya ziko inu bidio ziko ya rambeze kweli shaka jako bidileo yajia ungweze mwana zinu leo wake warukao ijoki rikawa wanomba na kweli shakwa tujuwa mwana uzalo abala mintu abazi kwa harumani mndu shaziko kajakati hadasturi nabo ngamjomwambiani bana yezi kwa hafanya kwezo wa Komori watukufu rikarmo mkonsi ula ziko kajaparo kamba usiku zima ya ukananga rifikiro kana jerkane guvernoma en exil karjaparo hadisele suala lulu harmo mkonsi uo sharitso kanti riono ega ziko hari para harmo mkonsi eza jirindi ziko harambia ukana tijuanza mnisaidiye harma ura isinlo nuwa he guvernoma en exil baadhi ya hatu si wananyasi raka harma umkonsi wa CNR rusa siko eba nuwa guvernoma en exil unu o president unu uhantindo hutangada nado na mwisho wa Komori ibidi muzi seziko mdaka utangada na ina bwe mdaka uhadisi na rikao hadisi harma parti ambo CNR yodo baraka ufanye mahadisi hatu naziko na warikao leonti na ukansini wavumbwe banuraha yo hatu ariku shanga ibidio leo ridegage ritoweze ndabo zilo banura bo wa Komoreza kweli zikwa jambo kana rais wa gouvernement de liberation ya anexil wakati huu timwamba ziko yakana mimi mwana Mkomori lono urashi Komori ngamina chora mumo ngamono udu
ahusole suala la ukana mwanzo ke rais wa gouvernement exil hawakatika wale wa Komori tudwa hutamani sisiri hadiso na sinao banu karjaparo fikiri suala madallo joke rais ya kilangu ini bakana mkinizi ko hapangwani wangu hakaya mimi gouvernement ya Mustafa kabla yo masiwani tudwa bakana gartwenda mwendo usiku gartwenda mndu ya kendo rais wa hatu ya ritende shenja kana hikima ya ujokana gartwenda kana gouvernement exil shaziko ukweli wa Komori hapangishiwa ni mndu yake prezida shamsujwe mndu ndobi izo nsuzisa ngamidhamana vanu hatosoni mwa Mwenyezi Mungu ya ukazi kwa hafanya mapiduzo usoni mwa wananyahe raka uhadisi wazima da sinae shahenda usiku ngamjo mwabiano wa rupia nezeni shahidi shanga mrengo wa ahadi mrengo wa Komori mazahidi mrudini para haina manadamu ikaya oleo ngu amini ya gouvernement deliberation ya ziko yato ujua ngarisina takribani ya mezi 6 njaparo toema kaulu yao na mitika ukanzi rikau hadisi wakati ono saukana haina rogomi katso jwa hamba hema stay ya hangu njano maji ya mshanani ekati ono kana zinungizo sababu za ukana leo ziritia taabu harumwe na inu ziritia umani ziriungua anga ibidiona mboa Komori ze kweli abenge ziko kabati mrujuo emri ya mhansi yake gouvernement yake rais wa gouvernement exil yake rais wa gouvernement exil hawa katika yao ikaubidi sisi wananya rakautanga ramsana ramasihu ikaunga bwana nyasi wenji tena wandu walona misomo ya jura karmo mkonsi huo wa dimisione wakatinda huo wakati ziko yaonesa yeziko hizo arambia Henry ziko wakati na mwamba kansita yere ukari unge mhono haukaya hena mna wajeleza ukananga wa raisi abo hutangade na wandu abo ziko huribalia handrabo abo ziko ngorambio ndrabo haukabonga wena mkoti wa haho mahala na hundu ajihizani haukakarusujuwa yehuja raisi je hawakatika yao ngarisina wakati mwinjingari hadisio karjaparo dhukuru suala la ukana ibidi rijeri vehe mndu ya raisi wa gouvernement an exil hawakatika rijukubala ukana yese NRWO kaitutsanga mafuvu menji shayi nunga yumbisizaze mbana abenge eko Komori wadwanzarishe kana rikane raisi gardone hawajufumo shaziko hanjibu hanambia ukana utisona barongo bofaruku hasibabu Henry haba wewe do habili ya ukana ya daula ngejoko tendela ni mwanamshe kwamba mwanaisha Yusuf Jalali sababu kana njamba ya raisi tisomo kade nankiwa ni some ya ukana ekensi ikobolwa ngaijoka urumwa ni mwanamshe shakujaniona na ukana situkuza ukana nga muhezo mwanamshe ajaru menti tikafanya utangazaji izo neze bwana sha ukweli wa Komori ukweli wa Komori ndungu jojua ya tafsire na mnaanzao shamimi nga mambo hizo naeshi nga mambo hizo ni juwao nga mambo hizo naona ekanga mauto ujua yenda mwakanto ushangirie ya ziko njamba ziko ya fuma nazali shahaina mranki laha hena ifanyi hazi ziko ye partira kufanya mahadisi nda sina yotido ya mpu wa yendebala ziko hana biaka metro ilarifu wamkubalia ziko hana biaka mwenye baraka wa Saidi Swalihi wamkubalia ziko hana biaka Mamadu wamkubalia timamba ziko kama mwanzo unene sezenyi shahidi za honru wao kama hukubalia uke rais wa gouvernement exil ziko kajanone sana shahidi timamba zote zijo sababisha mkini ni helewe baya wo kusuhadi sinasi huru shengu hadisi na wananyasi waheba na inu wazima shawo ukweli wa Komori ya gouvernement ya tendelwa ni ziko rangudwa katiyo mimi ngabina chora moya hayo haukaya njajua ya hatizi kondovi njajua ya pangazi kondo ziko telokana hakahanza dankila hangu iyo dankila hangu njamba mndu ya jiambe faruku hamba jao tambe yankila hangu no muda na eshina ziko no muda na kanser mwamikoti na ziko tinji ya udu na ziko tinji ya udu na mze wangu Bwanaidi haukaya swa yankila hangu ineleza eba mze wangu Bwanaidi mkalimani wa gouvernement deliberation eba hashindi haelewa
haunge na pupa na ukana yatoka mkalimani lo suala la ujuzi sa mimi hena mnanaelewa eba haelewa hao hatsoelewa kana ngondo yake mkalima no gouvernement deliberation hainenekea ekati kana bezo kana leo kana daraja jikati kubali yaziko hani kadaraja jabu ya kanzanikeo sha tselewa kana no nsukubali haukai bidizi kwa kubaliana ibidizi kwa kubalona kwa mora ibidizi kwa kubalona ze apple na tikawelo kana zembana rakawana ya utidema vuna yakaubidiri hundre ezembana rakawana mwese NRO hizani kaja kaubidiri hundre mavuna yao yo ibidi mrajishangaze ibidi mrajishangaze humru alambuda nzima ya mhogo mru ya parebeni ya jaba huwe mrabe na mbali yebeni mje mrongo mhogo na balela mbuda nzima ya mhogo yode yanshangaza dembana ya hizani rakahuiwana nenda daraja na bahari ngarsi na urais abotsele wa ukana ula ukahenda wamenye nzia za kahanza zikensi nro mimi ngamina tuhumo mimi ya guvernoma ya ziko nja ikubali nabo mika ikubali mzambonro wa Komoro yoti hari vina namna na aishi wa mkonso wangu na ziko ne mahadisi menjira yafanya na ziko yoti mastehinje nketibanu ndo hamba motimbili sheyan kila hangu mi mwana mkomoro lono raya wa shikomoro nja amini mbwana ya ziko nja kubali hena mnaziko endao ekazi kwangenda si shamo ziko katuelewa itafsiri ya hembwa na ikaya odori wanao wakomoro yo tofauti ekahama ziko kajarumilo ya kanaya jesa bote mbwana abo ziko kajaelewa mbwana yakaubidiri wane haukaya izo ziko ya wala zoti nizo yakaubidia vune hasiba bude mbwana inu riwanao ele toro la mola hangu linjia yabo naziko abo mimi mwana mkomoro lonora ya washikomoro msunji ya humbani ne masuala menjira yamba bona shinana stahamili mezisi tansina na hamba shatonoka keri le wonsamba mbabi titi shamsunji ya humbani mwe masuala raha msunjo mbani mwe masuala ya guvernoma ya ziko inu wakati kama wako moringo joenda daraja walewe bila shaka ngabwangu kaoleo ngamkubaloka na leo ngwa wanilo daula haki ngwa wanilo mbana inu shangwa trompe hao harme guvernoma ya ziko watungara nzori pusi ukana leo ibidwandu wala kakweli na waje watsanganyihe ekama nu Mustafa hawe kama nu zikongu songo hanza utokane presida na batwenda babuhe taratibu mkema presida double no batoka mwe mzima rione abenge ya demana rapara ya rais wa gouvernement en exil Mustafa Said Sheikh yakana haina shawiri haina taratibu joka urumilo ngabidio babuhe shawiri mfanywa mahadisi rijue yakana ewa fanywa mahadisi antore hahona ziko rijue ewa mbokwelindo ema nuziko kwelingo wano mbana hawa nuziko ngonzo hu hauziko upulajo usabote wakomoro kwa tuhumu haku na yo haki hao hauka hata mimi na kana mina we tinji harmo tuhumo jinji tinji harmo udu mwinji shami kadwa hanza nkensi rwo karmo mivurano hiyo embana hangu do salama do msanganyi ho wazima do kubalero kana o muhimu tudokana le umri yake director de cabinet hake waziri wa mahakama hau yake anzashi paza o muhimu do mko wazima rivukishe mbana inu itoe dhalimu wafumani wado muhimu hatu sisiri wanzao shakar swanza mrari baba iseri shangire mru yake rais yake director de cabinet hau yake jao yote no banu sirilio na mhozwani si wono hukababu ebenge wodo upande waheze guvernoma mbili au kayari jarani san momaha wanyimeni kausababisha hai hutuba yafanyiwa ni rais wa guvernoma en exil Mustafa Said Sheikh rudiri unganizize rimwambie ukana ile fuvula madori lisahau dohenda bio utsanganyo wa Komoro dohenda bio kangabo taratibu heze guvernoma zinu zihundi hena nadalao ebenge ngari parawe mavama na wasiasa mlondani nano bonze au haraka mfanye taratibu yokana mhunde shawiri au kaya yinu kamtsone sa picha jema
inu kamtsone sa mwendo mwema, inu kamtsone sa mwendo ikao leo ngamwenda bwana za kiukweli shabaradhi wa Komoro leo ngwatsongori unakana kartujo mbwana ikao doranzo riwaswi abengenga mjio babititi ndongozeze appel zilo Faransa hasostan wende appel de Paris ni appel de Marseille haurongoze appel de Marseille ya ukana leo na kubali na ukana homtsambalio yoka itsurende sa usoni harmwe bwana inu homtsambalio inu de chwe bwana woi fia inu de njezo bwana woi umuri ebenge kakwelinga rohozwane nsi hatu ekakwelinga rohozwane ze muroho za hatu ekakwelinga rukubalana ukana ngaranza rejoma siwani ekakweli rukubalana ukana ngaranzori tuwe dhalimu Athman zali ele dalao dzima domru nyenyekea domru kubali haina satwa itoka yonsi akaya kakarja hadisi karno paro jongra maslaha ne banayi ebenge gargo bahati nurangudo sukanja hata leo kabjakana message zinji haina message rifanyao de usalama dumtsangani ho wazima haraka abenge garlindawe madhamana wa hizi appel ebenge garlindawe rais wa gouvernement exil ngawena ile fumvula haho garlindawe front commun ya tendelo nwanya yasi walobonsi juu garlindawe nanya swalobonze harakifu mndone se picha jema harakifu mrenjezi zezemvu harakifu mmoneso wa Komoro ukana risari kubalana ukana ngaibidio riretso na fikira watiti dingoni ngaibidio rirensi wana mashikili watiti ngaibidio rirensi wana rongo teza na shihere rifalikie bwana inu haukaya sai dhalimu ngondo shindiha na wenu wakati kauli unga ruhenda retsambaliana abwe dhalimu wengu jorudi nje zamvu yetimbo Komoro kufuru abenge madhamana wa siasa madhamana wa hizi appel zones rais wa gouvernement exil ngarim paraoni harakifu ele suala linu mlichebaoni ele suala linu harakifu mjibu wa Komoro mwonese picha jema mwonese ukana kweli leo rikubaliana rende mwendo mzima ebenge atampakada banu ngarvom tosani tosa za Kiislam hoji mlifo wa Komoro Mwenyezi Mungu ajangeli ya risaidie Mwenyezi Mungu ajali umo haunu ukedo mwafaka ukedo mwa haikaya oleo Mwenyezi Mungu jisaidia yaritole dhalimu Athman azali Mwenyezi Mungu ajalie zedua za wa Komoro zizidi je namna ikao leonga ziwa nao ni dhalimu wai ne namna ikao leongo para ni aibu harmwe mabangwe no mwendo endao Mwenyezi Mungu yaribe tawfikiri wasuline bwana yinu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.